الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. امید کنی شما درجو وش بین اللہ شما صحت اور عافیہ بدم. مرچی انشاءاللہ تعالیٰ منی موضوع یکیا چیز زیادہ سورہ بارے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 7 کا فرمائنی اما جنین کشور دوست بم 2 سے 4 کو سور پہ کنے اگر طرح خوب بھی تو انصاف کو نہ کنے سہ جنانی گما 4 نانی گما یا سہ یا 2 نانی گما تو یکیا کو سور پہ کنے مرچی اگر ماں پیچارا ماں ہوتی اسلامی نظام یلدا تگا ماں جو سے 2 قومیں دنبا کب تک یک کہ ہندو قومیں کہ ہندوستان ہے جو سے اچھی نظام اور رسومات ہیں دمی یورپ ملکیں ہندوستان اگر نظام اور رسومات ہیں پیچارا اودا یک جنک کے بچکارا زاردہ سورہ ساری بچکارا بلڈنگ داں بچکارا جائیداد داں بچکارا گاڑی داں سورہ ساری. اچھا عام ملکتوں کا اجازت نیستے کہ یک بچک کے 2 سور پہ کم یک کہ اجازت نیستے دمی شے کے بچہ کت بھی نہ کم وجہ اشیں کہ اگر ایک بچے کی دمی سورہ پہ کم تو ہی جنک کے دات کے گاڑی دولت زار دورہ جو استے آئی کرا چروا خسارہ تو کا بھی تھے. نیکسٹ جو استے ہندوستان واحد ملک ہیں کہ ادا جنکانی اور بچکانی تعداد یک حساب ہیں برابر یعنی جنک زیادہ نہ ہیں بچکان سے زیادہ. اسی ایک وجہ ایسے فیکٹیشن کہ ہندوستان تو کا یک روچی 6000 جنک جو استے مات لاپا چی دور دیکھ بھی تھیں مات ڈاکٹر کرا روگا چی بعد ماتنا معلوم بھی کہ جنک کی آیا رگی لاپا چی دور دیں یعنی روچی 6000 ہندوستان آبادی 150 کروڑ ہے روچی 6000 جو استے مات لاپا چی دور دیکھ بھی تھی. یہ اما مردمان کی شانی جو استے ریکارڈ استا دمی جو استے متاثرہ یورپ ملکان چی ارچی کی یورپ ملکہ امریکہ انڈیا چی برطانیہ آیا چی امریکہ اور برطانیہ تو کا فیملی نظام جند نیستے ہیں فیملی نظام برباد ہیں. امریکہ تو کا ہرچ مردے من ریسنٹ سروے بوتا 2015 نے سروے 2015 نے سروے مطابق ہر مردے جو 8 جنین اور 9 جنگ میں تعلقات استے ہیں یعنی اگر وطرہ جننے استے نیستے تو بھی 8-9 جنگ میں آرہ تعلقات استے ہیں یا امی وڑی ایک جنک کیارہ جو استے دنیا جنکانی بچکانی کو تعلقات استے ہیں. یورپ ملکتوں کا فیملی نظام انچو بربادیں انچی قانون پاس کرنے بوتا 2 بچک وط موتا سور کت کم 2 جنک وط موتا بھی سور کت کم اور یک انچی نظام میں بناتا کہ ادھے میں چھک کے پیدا بھی تھے برث سرٹیفکیٹ تو کا جو استے پیتے نام ہے کھانا جند نیستے پیتے کھانا جند صرف مات معلوم بھی کہ کہیں ماتا کوا ماتا پیدا کتا باقی پیتے قانون جند نیستے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مردارہ یکیا چی زیادہ سورہ اجازت چی اداتا ہے اسی انشاءاللہ مرچی ویڈیو تو کما کور کرنا اسی وجہ درگی جو دمی لتے سنگتا لتے اعتراضات استم کوشش کنا اعتراضات انشاءاللہ جواب برسیتی ہیں ویڈیو تو کا. اولی اسی کہ جنین اور مرد یک نسبتہ پیدا بھی تھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنین مرد یک نسبتہ پیدا بھی تھیں بلے مرد اموات زیادہ باں مرد بعض نسبتہ بعض مرد جنگا چی مری تھیں بعض مرد آدسائی بھی تھی میری بعض مرد انہ جو اس نے کاریا دیر چیزیں چی مری تھیں. اور اگر میں پچارا پسٹ جنگ عظیم اور دمی جنگ عظیمہ تقریباً 17 بلین 60 ملین مردوں وفات ہوتا فوجی مردم یعنی مرد فوجی اور باقی ارچی عام سیولین مردم ہستے 17 ملین اور 60 بلین مردوں وفات ہوتا آ جنگا آئیے تو کا آوانی جو اس سے جنین جنوزہ ہوتا گا اسلامی نظام نبو کے وجہ چی آ جنین جو اس سے بہا ہوتا گا یک جنینی استعمال کرنے فر نائٹ جو اس سے 87 یا کہ 85 ڈالر بہا ہوتا آئی جو اس سے ریٹ لگتا بقایا ایک مارکیٹ ہی ہوتا آ مارکیٹ تو کا امی جنوزارانی جو اس سے مارکیٹ ہوتا وہ جنین بہا ہوتا مردوں نے استعمال کرنے کے واسطہ. دمی اشیں کہ جنینارا مردہ چے زیادہ زندگی رسیتے ہیں جنین عمر مردہ چے زیادہ ہیں. سیمی اشیں کہ جنین جلدی بانج بھی تھے یعنی 40-50 سالہ چے بعد 45 اور 50 سالہ جنین کہتے ہیں جنین جو سے شہوت ختم بھی تھی جنین مردوں کو وفتو آپ کو نہ کم بلے مرد طاقت زیادہ ہیں شہوت آچے مرد 80 سال عمرہ تک برو آئی تو کو طاقت سے شہوت کت کم. اگر یک مردے یک جنین سرہ گزارا کرنے گئے تو جنین 45 سالہ بعد جو اس سے بانج بھی تھی آئی تو کو طاقت نے بھی مردوں کو وفتو آپ کرنے گئے تو مرد جو سے باقی 30 سال 40 سال اللہ چیز زندگی دم تھی تو گناہ اکیلے زندگی بگازین بغیر جنینہ پرچہ کہ جنین بانجی مرد تو کا خواہشات استا مرد خواہشات پورا نہ با. نیکسٹ جو استے میں پچھا رہا ہوں معاشرہ تو کا مایا کنچی نظام قائم کتا کہ جنکانی جو استے سور اما وقتاں تک نہ کرنا جب تک جنک جو استے قابل نہ بان جنک جو استے تعلیم حاصل نہ کرنا جنک جب تک ڈاکٹر نہ بان. اگر یہ نظام پچھا رہا ہوں یورپ ملکان تو میں پچھا رہا ہوں اما جنک کے جو استے کالج پاس کا یہاں کی یونیورسٹی پاس کا 98% جنک
कॉलेजांची पारे बुगाची सारी जो दिगे जनक बचकन को वफ्तु आपका 98% जनक जो दिगे बचकन को वफ्तु आपका रीज़न चाहिए रीज़न इसे कि अल्लाह सुब्हान ताला यक जो 18 साल यहाँ के जनक के कॉलेज यहाँ के जनक के जो चाहिए पीरियड ना था हमारा इस्लाम मार दाता जनक के शहवत पूरा बूता हमारे जनक जो जनक बू लायक बू जनेम बू अयर सूर बेदे ताकि बुराई और खराबे कारण वे बच्ची थे माँ गिता जो यूरोपियन जो इंडियन निज़ाम जिंदगी तो आड़ता राज को था माँ जनक ना ताकि कॉलेज पास न का जनक तक डॉक्टर न भी जनक ना सूर न दिया जनक के जो जब तक शहवात पूरा न जनक दीमा चलत न का दीमा जिंदगी ग्वाजे न का जनक तो अगर मजबूरी जो खराब रहा गलती जागा रोती दुम्मी से अगर ये जनक का तो सूर न दिए ये जनक 30 साल उम्र रसीते तई पुश्ता दिगे जनक अस्ता आ जनक 18 साल 5 साल उम्र का रसा आ भी पता लायक बन जो सूर्य तई कर 4 जनक बच्ची सूर्य वास्ता नेक्स्ट जो जनक जल्दी रुदीते लायक भी मर्दा चे मर्द आदम देरा रुदीते मर्द आदम में जो रोदगे कमो एज कम अमाउंट के एज बढ़ांका मर्द आदम में जो जिसमें बाड़ी देरा रुदीते भले जनेने के जो जिसमें जो ताकत फिजिकली ताकत जो जने तो वस्ते आज जल्दी रुदी लायक भी थी यक जनक के 18 साल आई गिंदा के थे बचक बल्कि शायद 25 साल भी और गिंदा नहीं थे नेक्स्ट जो लत्ते मात फेत यहाँ के जनेन यहाँ के हमारा खानदान है जो मर्दम इजाज़त न दिया बचकर दुम्मी सूर है यहाँ के बच के जिन दुम्मी सूर न कहा अवल नशे अगर एक बच की लूटी कि माँ यक मर्द आदमी जो 40 साल उम्र 50 साल उम्र सरस्ता खुशी के मन दिखे सूर नकनी यक के जन को जिंदगी गुआजता शान सर गप्पा जाऊँ सजन सर आवती दिल सर दस्ता एर पे काम हमें गवाइया बेदन के इसी 5 साल को यक के जन्ना जिंदगी गुआजता आराम नेम का नशुता या जहन नकुता या दिगे नेम का नशुता दुम्मी से माथ पे अगर चुक्कर दुम्मी सूर नेलाम कि अल्लाह सुब्हान तआला इजाज़त दाता मर्दारा दुम्मी सेमी सूर है सिर्फ इंसाफ तकाजा इरकुता अगर माथ पे इजाज़त न दें या कि जने इजाज़त देगा नहीं अव्वल निशी कि अल्लाह खिलाफा रोगा एक बलाएं गुनाह कर गए गुनाह इशे कि अल्लाह सुब्हान तआला इजाज़त देगा तो इजाज़त देगा नहीं चुक्करा तो मर्दारा इजाज़त देगा नहीं तो बरातरा इजाज़त देगा नहीं आप बांदा खुदा ने वस्ती हराम कार्य अवरोते दिग जागे अवरोती तो जो इसी जिम्मेदार कहें इसी जिम्मेदार के भी थी मातमा पेतमा अमा जनीन जो भी थी नेक्स्ट जो अगर एक जनीन यक मर्द सूर कनगा यक जन्यार एतमाद जरूरी जन्यार आल दे के मैं सूर कनगा आ जनीन एक गप्पा एक्सेप्ट पे काम मंडी थे हालांकि मर्द सर जरूर नहीं जन्ना आल बेदम सूर करना जन्न सर मर्द सर जरूर नहीं इस्लाम इसी मर्दारा जो पाबंद नका कि जनारा आल बेदम अगर एक मर्द होती शरीर जनारा आल दम अगर आ जन यक जने तो का नेचरली हंसते जने पितरतन जन्नतों का ये चीज़ हंसते जने से बर्दाश्त न कम अगर एक जने या बर्दाश्त को आइया रहा आइए तो का सब्र को बर्दाश्त को तो आइया रहा समझो अमा मर्द के जहादर होते शहीद भी थे यार अमिन सवाब रसी थी परचाई थी दिल सर सिंह को था ये चीज़ बर्दाश्त को था आई अल्लाह निज़ाम है जो इस्लामी निज़ाम कायम करने का वास्ता बर्दाश्त को था आई जो होती कुर्बानी दाता माशरा तो का जनखानी तादाद ज़्यादा है ये कुर्बानी दाता आइए जो अल्लाह सुब्हान तआला दुनिया अजर आंदा इशिया चे नेक्स्ट जो लगते हैं एतराज़ात अस्तम रातानी एतराज़ात बारा गब्जन ओली एतराज़ात यक्यूशी दुम्मी सूर हयाशी लत्ते मर्दों की लत्ते मर्दों की अगर जन वफात हुई यहाँ के जनारा चौक नबू तो दुम्मी सूरा पे का नहीं तोड़ना अगर जनगुआ खुशगवार हैं शर्र जिंदगी गुआजेंगे दुम्मी सूरा मकम एक हयाशी है अवल नशन एक गप्पे जनोक इस्लाम में कानूनानी अतीउल्लाह अतीउ रसूल जो अहकामतानी खिलाफा रो गए अल्लाह वल्लाह रसूल अहकामतानी खिलाफा रो गए अगर ये अयाशी यक मर्द अगर ये अयाशी कन गए तो भी इशियतों का अल्लाह रसूल हुक्म है तो थी जन्नत में शहवत कनक तो भी सवाब है यक हराम कार्य तो बच्चे या गुनाह अच्छे बच्चे वो थी जन्नत कर रोगा तो सवाब है दुम्बी अशक अगर ये खराबे कार्य बूते यहाँ के जो यक मर्द होती शहवात पूरा करने का वास्ता यहाँ के अयाशी वास्ता पकते तो जो सहाबा ने जो जिंदगी को ये चीज़ नहीं सकता रसूल ने जिंदगी को ये चीज़ नहीं सकता एक गप्पे जनों के मर्द सारी गप्पे सूची होती हिस्ट्री वानी इस्लामी सहाबा ने हिस्ट्री वानी कुलपै राशिदीन ने हिस्ट्री वानी अशरा मुबशरा हिस्ट्री वानी रसूल ने हिस्ट्री वानी थी रंदा पता ये गप्पा भी कि ये जो इजाज़त है यहाँ की इजाज़त ने परचा हर मर्दी भी थे अल्लाह सुब्हान तआला फरमाए सूरह इमरान तो का ज़ुय्यन नास हुब्बु शहवात मिन निसा इंसान मस्तरी कमज़ोरी जनेने जब तक इंसान जने ने कमजोर जने ने जो पूरा न बन ख्वाहिशात आई शहवत पूरा न भी देमा सोचत न काम देमा वजन बनाए न काम देमा होती मकसदा पूरा कोत न काम लगती हंसते इंसान इमोशनल नीड्स आऊँ इमोशनल नीड्स आनी तो का जब तक आई इमोशनल नीड्स पूरा न बा आ देमा शुत न काम देमा तरक्की कोत न कम अगर मर्ची मा हिस्ट्री तो का बेचारा पूरी दुनिया हिस्ट्री बेचारा दो जो हंसते वक्त बूता दो कौम बूता वहाँ जो दुनिया तो का इनकलाब आरता ओली जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रसूल बूता सहाबा बूता इनकलाब बलाएं आरता दुम्मी मर्ची दौरा यूरोप मुल्का अर्ची अमरीकन मुल्का ईशान जो टेक्नोलॉजी जरिए दुनिया का एक नोके इनकलाब आरता
अगर मैं ये दो ही ना बेचारा अल्लाह रसूल और सहाबा बेचारा यक चुशी सहाबा नबूता के आई जो से जनेन यक्की बूता इल्ला लक्का चे बुतो का बल्कि शायद 1000-2000 बूतगा होनी जने यक्की होता बाकी दुरान जने हर चौकता ही लोग 4 जने बूता दुम्मी अगर मर्ची में बेचारा आवा हिला रहे कारण का जो से जनेन को निकाह होते होती लोग आर तक दुम्मी में बेचारा अंग्रेज मर्ची मंगो के हर चिंग्रेज जो अश जो से जने का गुमा ताल्लुकात हस्ते हमें वो अल्लाह सुब्हानहू व ज़ुय्यिना लिन्नासु हुब्बु शहवाति मिनन निसा इंसान मस्तरी कमजोरी जनीन जब तक जनीन इंसान ख्वाहिशात पूरे न बन इंसान देमा सोचत न का देमा शुत न कम नु मैं दस्ता है कि माँ अल्लाह हकामतानी मुताबिक निकाह करना होती ख्वाहिशात पूरा करना यहाँ के जो हस्ते गैर इखलाकी और गैर जो हस्ते इस्लामी कार जो हस्ते ज़िना करना होती ख्वाहिशात पूरा करना इन मैं कंट्रोल है मारा अल्लाह सुब्हानहू तआला दो इरादा आते और दुम्मी इतराज़ात लत्ते मर्दवान इशिंग के इंसान फितरत यक्के अवस्था बनता है ये भी गलत नहीं गप्पे कि इंसान फितरत यक्के अवस्था बनता अगर एक फितरत यक्के अवस्था बनता को आराम कारी चिया का जिना चिया का दिगरे जाने कहीं दुम्बा चिया का पीते अगर फितरत यक्के च बनता दुम्मी से अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान तो का हर इंसान तो का मुख्तलिफ ताकत दाता लत्ते मर्दों का शहवाती ताकत ज्यादा है आई ख्वाहिशात ज्यादा यक्के गुमाई शहवात पूरा न बम तो आयर पाबंद को ना कने कि जो मैं यक्के गिता तो यक्के बिगड़ या कि पिता यक्के गिता चुक्कसरा पाबंदी बिगड़ के चुक्कार यक्के बिगड़े हमें वड़ की यक मर्द में यकनान वर्ग शेर का यक्के दुआ शेर का यक्के चारा शेर का तो यकनान वाला मर्दम पाबंदी जतना का नान सरा कि 4 है 6 वाला मर्दो नान मावरा परचा हर मर्द में मुख्तलिफ जो है डिमांड डाउन नेक्स्ट जो है एतराज़ात सेमी एतराज़ात मर्दवान इशिंग के यक मर्द में 2 जनग में अदल खुद न का अच्छा ओडी का पेश अदल खुद न का इसी मकसद ने सूर मका अदल खुद न का इसी तो एक माशरा जिम्मेदारी है यक माहौल जिम्मेदारी यक सोसाइटी जिम्मेदारी है मर्ची दौरतों का यूरोप मुल्क का आर्तगा वती जो है निज़ाम वती पाशियत आर्था में सरा पहला था मीडिया जरिया मारा जो है मैं तो का पाशियत पहला गाया मैं मर्ची दौरा ये कार मजहबी उलमानी जिम्मेदारियाँ कौम तो का रुझान ब्यारा मुसलमान तो का रुझान ब्यारा दुम्बी सूर से रुझाना ब्यारा ताकि माशरा तो का पाशी भी बची थी माशरा हराबे कार और हरामे कार नेम का मर होते हैं जिनाए नेम का मर होते हैं आवा होती सज्जी चीज़ मैसरा मुसलत को तक माँ जो है दुम्बी सूर्य बारह 20 चक्कर सोचा दुम्बी सूर्य पेकना वखना बाकी हराबे कारा गोनंगो हर बच्चे की हस्ती होती दिलतों का दस्ता बेकेंगे हरामे कारा गोनंगो मैं उदा होती वो इंसाफ करने को जीने को होती मजहब गुमा यहाँ के जो है हिलारे कार्य को रोगा होती मजहब गुमा इंसाफ करने का दुम्बी से अगर मैं इंसाफ तकाजा बेचारा काली दुम्बी सूर्य ने बाज जगह मैं इंसाफ करने का नया मर्ची CSS से जो है एग्जाम में बेचारा इम्तिहान 2000 मर्दों के इश्तर मर्द जो से पार्टिसिपेट का एग्जाम दाऊदा सिर्फ 5% मर्दों पास भी थे तो गोरा माया एग्जाम बंद पे गया पर्चा इशिया च मर्दों वक्त भी कम खर्च बे गए और पैतानी जर भी खर्च बे गए दुम्मी में बेचारा मैं पुलिस निज़ाम है पुलिस निज़ाम है तो का 99 पुलिस अमा मर्दों के जो से बगैर रिश्वता जो से तई कारा ना करना तो माँ गोरा पुलिस से भर्ती करना बंद पे करना कि इंसाफ बेगा ना तो का अदल बेगा नहीं नेक्स्ट जो है मावती अदालती निज़ाम पेचारा अदलिया पेचारा अगर मावती अदलिया पेचारा अदलिया तो का जो है बगैर रिश्वत बगैर द्रोगा केस हल नबी केस कट्टो का नबी थी गोरा माँ जो है वकालत जो है जिंदा बंद करना यहाँ के जो है जज बना जज जो है फील्डर होगा बंद पे करना क्या होता इंसाफ बेगा नहीं सेम ही जो है मावती सेवल सर्वेंटा पेचारा सेवल सर्वेंट वाला मर्दम जो है इंसाफ करने गाए इंसाफ तकाजा पूरा करने गाया नेक्स्ट जो है माँ पेचारा अल्लाह सुब्हानहू तआला मारे वक्त दाता ये बलाए नेमत अल्लाह ने मगा मावती वक्त गुमा इंसाफ और अदल कनगाया नेक्स्ट जो है माँ बेचारा ये दौलत अल्लाह सुब्हानहू तआला मर दाता मावती दौलत गुमा अदल और इंसाफ कनगाया मावती दौलत शर्रिन जगह खर्च कनगाया मावती दौलत खल के खुदा वस्ता खर्च कनगाया यहाँ के मावत दौरा शराब बियर कनगा दौलत अमूद वाज नगाया नेक्स्ट जो है माँ बेचारा अल्लाह सुब्हानहू तआला इल्म मार दाता ये इल्मा में शर्र उड़े इंसाफ उड़ा इस्तेमाल कनगाया मावती इल्म गुमा अदल कनगाया मावती जिंदर सवाल पे कनगा नहीं माँ अगर दिगे बेचारा हमें गाड़ी के में लोग ये रही ये गाड़ी में बहाज उड़ता ये गाड़ी शर्रे कार वास्ते इस्तेमाल बेगा या कि खराबे कार वास्ते इस्तेमाल बेगा माँ इसी सर अदल कनगा इंसाफ कनगा इन्ना नेक्स्ट जो है मर्ची दौरा हर मर्द में जेबा 40-50 हज़ार मोबाइल हस्ते हाँ हमें पूछी ये मोबाइल इस तरह में शर्री चीज़ चार गाँव या कि शर्री चीज़ चार गाँव मावती अदल कनगा इंसाफ कने उती मोबाइल का इन्ना मर्ची दौरा मैं लोग अगर टीवी ईराम मैं गंडू चार गाया मैं मात पेत गुहार बराबर चार गाया माँ टीवी को मैं इंसाफ कनगाया माँ ये शर्री चीज़ चार गाया इस्लामी चीज़ चार गाया कि गैर इस्लामी चार गाया ये सज्जे ने मैं इंसाफ कनगाया भले सवाल ऐसे कि सज्जा मारा जुस न कना मैं जर मारा जुस न का मारा जुस न का मना इंसाफ कनगा कनगा ने
मनी मोबाइल मना जुस्त नका मनी टीवी मना जुस्त नका ए दुरा ऐशनी जवाब मरा आखरत देगी दुम्मी जन्ने गुनाह ऐशे क्या तर जुस्त का आई सरा तो जुल्म का तर जुस्त का मनी गुमा इंसाफ पर चकन गाने मना संभालगा चिया नहीं मना देगा चिया नहीं मावती माशरा है तो का पिछारा मा कौन चीज रे इंसाफ करने गए कौन चीज रे इंसाफ करने गए रंदा ब्याह गुना एक गप्पा बजने कि यक्की गुना सिर्फ दुम्मी सूरा को था कि दुम्मी सूरा में नकनी के इंसाफ नकनी अदल नकनी बाकी मावती कौन चीज गए अदल करने गए इंसाफ करने गए और ऐसे हर चीज हर केस हर मसला हर इंसाफ करने के से परीक बम ओली परीक मर्द भी थे हक के दाओ के दुम्मी परीक जनीन भी हक कारा रसी थे सेमी परीक माशरा भी माँ हर वक्त कारा माशा मर्द अदल नका मर्द इंसाफ नका कदी मैं सोचता है कि दुम्मी परीक जनेन जो असते इंसाफ करने का नहीं कदी मैं सोचता है कि माशरा एवढे माहौल क्रिएट नको था कि इंसाफ भी थी इसी वजह इसी के यक जनेनी मर्द को इंसाफ करना शुरू का मर्दर वती जो असते हिसाबा देगा वती हिसाबा कमाई करेगा वती हिसाबा टेम देगा वती से वक्त देगा भले पता जनेन रोते डन्ना वती माथा नहीं मिलेगा वती कौम मिलेगा वती त्रुए मिलेगा वती नाकुए मिलेगा आवानी कर रहा इंसाफ असते आवानी कर अल्लाह थोर सस्ते आवानी कर अल्लाह खौफ हंसते आवानी कर रहा जनेने मर्दे जो से जिंदगी आबाद करने के कानून है यहाँ के बर्बाद करने के कानून सज्जन सारी माए सोच में माशरा मारा छो से उज देगा माशरा लगते जिम्मेदारी हस्ता इलाके लीडर लगते जिम्मेदारी हस्ता इलाके सोसाइटी जिम्मेदारी हस्ता उलमाए करामानी जिम्मेदारी हस्ता के इंसाफ तकाजा काली मर्द सर मैं दौर मदियम जनेन लगते जिम्मेदारी हस्ता मात पिता लगते जिम्मेदारी हस्ता गुहार ब्रातन लगते जिम्मेदारी हस्ता सज्जावती जिम्मेदारी पूरा करने गए मार वक्त का ओली परी के सर दौड़ दें ओली परी के सर नहीं बड़ी दुम्मी परीक भी जिम्मेदार बुद का सही परी भी जिम्मेदार बुद का सज्जे परीक जिम्मेदार बंगुराम दुम्मी से इस्लाम में निज़ाम जॉइंट फैमिली इजाजत न दम नाकोजा क्रूजा गुहार ब्रादर लोडम मनी जनेन मनी ब्रात अवस्था गैर मोहर में केरा बुत न कम मनी जनेन उठी नाकुजत के अवस्था गैर मोहर में आई केरा बुत न कम मनी जनेन उठी त्रुजत के केरा गैर मोहर में आई केरा बुत न कम भले माँ आरते एक जॉइंट फैमिली एक जा को था माँ जो से 50-50 मर्दों एक जगह निश्तगा कि मैं रस्म में निज़ाम है मारा इस्लाम इसी इजाज़त न दम अक्सर फाशी पे लगा असल वजह भी फाशी हमेशा दुमिशे इदा मर्द जनारा टेमदात न कान जनारा समझायत न कान जनारा वक्तदात न कान आज जनारा अगर शपा समझे जना 100 बार होते पता माहौल और माशरा सोसाइटी यार पता खराब काम काली मर्द जिम्मेदारी नहीं इधर सोसाइटी जिम्मेदारी हस्ता माहौल भी जिम्मेदारी हस्ता नेक्स्ट जो है आखिरी एतराज़ात इशन के बाज मर्द मुशी यक मर्दे दो जन्नगो मोहब्बत को नकम यानी यक दिलियत को दो मोहब्बत नबी थे मामा आयात शुरू कारी के शुरू में बयान को तक अल्लाह सुब्हान तआला फरमानी 2-2 से 4-4 सूर पे का अगर इंसाफ को न कने यक्के पे का इंसाफ तकाजा अच्छी अल्लाह सुब्हान तआला सूरह निसा तो का आयत नंबर 129 फरमानी तो अच्छी कोशिश पे कने दो ही जना दरमियान 100% अदल को न कने भले शर्त तिशे कि यक जनेने ईवोड में भी कर नान वर्गा में भी दुम्मी जने शप्रोच थी बगला निश्ता कड़ाई वर्गा ईवोड में भी ना इंसाफी में भी थे और अर्च मर्द में ईवोड कहाँ अल्लाह रसूल हदीस से क्यामता जो अस्ते कहते हैं यक कोपे के जहल नहीं यानी पाल जे बीमारी बेसा के यक कोपे के जहल नहीं ताकि जहन्नम पे कपी थी जने ने हकूक अंचो बाजा एक मर्दे सूरह सारी जने हकूक पुसूंजी थे दुम्मी से इंसाफ और अदल चेहरा कुछ मारता मोहब्बत जो से इंसाफ और अदला तकसीम को था आउदा नहीं इंसाफ अदल इसे जन्नार या किसाबा ज़र दौलत भी दे दोनों सर खर्च का या के चौक ज़्यादा रकम ज़्यादा भी दे नेक्स्ट जो है जन्नार वक्त या किसाब भी दे हम इन वक्त ही जन्नार दे या शपीशी करा दुम्बी आई करा या कि वक्त तकसीम कम सेम ही हर जन्ने वस्ता चीज़ गिरे या किसाब बगैर ये जन्ने वस्ता मी चीज़ गिरता आई वस्ता मिंचो बगैर और नेक्स्ट जो है दिले मोहब्बत आती कंट्रोला नहीं कौन जन्ने को ज़्यादा मोहब्बत करने चिका कम मोहब्बत करने ये जनेना रकारदारी जनेन उतरा शर का जन्ने अखलाक शर भी थे जन्ने रूपच भी थे जने मर्दारा एहतराम का जने मर्दारा मोहब्बत ना अल्लाह सुब्हान तआला वाई मोहब्बत बढ़ाएंगी मैं कह रहा मसला है कि यक जन मर्दे अगर 2 सूर को था यक जन्ने कह रहा रोते माशाल्लाह चो मेकअप को था शौक को था उतरा शौक निश्ता दुम्मी जन्ने कह रोते चारक नबी थी यक जन्ने कह रोते कंदा के मजाक जो से दीवाने दुम्मी जन्ने कह रोते गुस्सा पूरे जोन आई जायदा सजा बहाज और मर्दा ये जो है जनेने को भी कारदारी मोहब्बत और अगर देमा में ब्याह माँ अगर मोहब्बत बेचारा माँ यक चुक्के पैदा को दुम्मी चुक्का पैदा मा कर मोहब्बत पा खुद न यक वड़ा तई अगर 4 चुक्का 4 चुक्का को मोहब्बत यक वड़ खुद न इंसाफ यक वड़ खुद कने
آئی ضرورت یکوڑا پورا کت کنے بلے محبت یکوڑا کت نہ کنے. مثال اگر تی 4 چکو یک چکے تر زیادہ دوست بھی تھے بلے 4 چکا وہ انصاف کریں. انصاف مانا چاہیے سجنانی گود یکوڑے نہ سجنانی چمپل یکوڑے نہ سجنانی ورگ یکوڑے نہ سجنانی نندک پادک یکوڑے یکوڑا بلے محبت تقسیم بھی تھے. تی 4 براتاں 4 براتن کو یکوڑا محبت کت نہ کنے. 4 گوہر 4 گوہرن کو یکوڑا محبت کت نہ کنے بلے انصاف کت کنے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ادا انصاف اور عدل گپ پائیں. انصاف کت کنے. اگر تو انصاف تی جندے دستکاری تو تی ٹائم زار دولت وقتاں تقسیم کم. اور امید کی انشاءاللہ ویڈیو شور دوست بھی تھیں اور اللہ شور جزائے خیر بدم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.